Garden and Nature Interpretation Center NIC at Kampala, Karambolam Lake and the 24/7 Wildlife Rescue Center at Kampala. He also serves as the Secretary of Biodiversity Committee of Tuem Village, actively contributing towards the preservation of Goa's rich biodiversity. Today, we at St. Michael High School are honored to have him amongst us to share his valuable knowledge and experience in the field of wildlife conservation and environmental awareness. Please join me in giving a warm welcome and loud clap to Mr. Tharkur. Thank you very much for your big applause. Respected dignitaries on the dais, organizer, Samrat Club, school management, administrator, administrators, Samrat Club members. Thank you to all. I request everyone. I will just stand here. Any problem if I stand here? No. Very good. So we will have some interactive session. First, I request all to start with clapping. Very good. So when you clap, you get the energy, and we get the energy from where? From where we get energy? From body. Body we get energy. What is the source to get the energy? Food. Very good. So whatever you are eating, whatever you are is the intake. So that causes you with the energy. So I request all of you close your eyes, sit straight, close your eyes. This is not yoga session. Sit straight, take a deep breath, close your eyes. All of you close your eyes. I said close your eyes. Eyes म्हणतात तुमचे डोळे बघा आणि gently close. Hard करू नका. Gently. Take a deep breath. Relax. Take a deep breath and relax. Take a deep breath and relax. Now, all you have to thank to your first. Close your eyes. Don't open your eyes. First, thank to your mother, your father, your parents, your family. Because of them, you are on this planet. Also, because of them, you are in this prestigious school at St. Michael, one of the Goa's prestigious school. So now you have to thank to this building. Okay, to raise this building, many hands have come. Okay, contractor, workers. So now you thank that everyone. Because of them, you have a strong building. Now you have to thank the management of this school, because they thought to bring this school here. That is why you are here. Now thanks your headmistress, your teachers, all the staff. Thank you everyone. Say gently, thank you everyone. Say thank you everyone. Thank you to all. 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 Thank you God. Thank you
Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you to nature. Thank you to nature. I am the part of the nature. I am the part of the nature. I am the nature. I am the nature. If I am good to the nature, nature will good to me. If I good to the nature, nature will be good to me. Thank you, universe. Now, slowly open your eyes. Question is like now. How you feel now? Huh? Very good. Okay, now we'll come back to our session. That is on behalf like for World Environment Day. We are celebrating the. What is the date of the World Environment Day? Day. Today is the 9th, but what is the date? 5th June. So all days you have to note down because now various competitive exams are there. So because of this, all these dates you have to note down because they may means in future they will ask you in the questions, competitive exam questions. All the days you have to by heart that days. Keep it in the mind. Okay. So for World Environment Day, so we have to keep our environment very healthy. And for healthy environment, we require healthy forest. What we require? Healthy forest. What is forest? What is forest? Tell. What is forest? You can raise your hand and you can tell. So okay, sir. Jungle. What is jungle? Huh? Okay, jungle means forest. Now what is forest? Okay, trees. And what else? Only trees. Animals. Bird, huh? What? Stand up? Huh? But no, stand up. Chumle ka काय problem ना? Chumle काय problem ना? Please stand. Sang fast. Plants, trees, grass, water, animals, wild animals. Okay. So all everything consists of forest, right? So you want to see forest now? कितल्या जणांनी फॉरेस्ट पहिला हात वर करा पहिला तुम्ही टीव्ही मीन्स ऑन मोबाईल और टीव्ही और रियल पहिला सांग पहिला फॉरेस्ट पहिला सांग आणि बोटेगाव तू का सांग Where you are seeing forest? जंगल पहिला आहे तुम्ही सांगा आता म्हटलं बोर्ड लावून दे बोर्डला गेलेलं जंगल न्यू जंगल विश फॉरेस्ट आणि कपड्याला सांगा हा सरकारी व्हेरी गुड आणि काय सांगा दोनच बोर्ड अँड सरकारी नो तुम्ही पहिल्याला विचारता तुम्हाला पहिल्यांदा सांगणार तेच सांगणार आहे Which place? विशाला पहिले का फॉरेस्ट भीतर गेला तुम्ही जंगलात भीतर गेला का जस्ट आउटसाइड हा आउटसाइड व्यू ओके सो नाउ वी विल क्रिएट हियर वन फॉरेस्ट आम्हा सर आम्ही एक जंगल आइडिया यू वांट टू सी द फॉरेस्ट Okay, so I request any one boy to come in front here. Any one boy. Any one boy. Come.
All of you silence. Silence. Pin drop silence. कोणच आता उलवचं ना कोणच उलवपाचो ना पिन ड्रॉप आय वॉन्ट पिन ड्रॉप सायलन्स ओके तुका कितें तरी शिकोवपाक येना ओके सो व्हॉट इज युअर नेम My name is Radha. Radha Baksh okay so now with me is Radha Baksh studying in which standard 7C. 7C so राधा बक्ष आता राधा बक्ष असा पळय न्ही आता तुम्ही ताका राधा बक्ष म्हणून पळोवपाचें न्ही ताका एक झाड म्हणून पळोवपाचें कितें सांग ट्री रेज युअर हँड्स बोथ हँड्स ओके आता राधा बक्ष ओके नाव मेक लाईक दिस ओके स्टॉप आता राधा बक्ष इज नाव ट्री ओके ते आता झाड जाल्लें आसा ओके सो झाड अशें आसता सो दिस इज वॉट कॉल्ड कॅनोपी झाडाचे लिव्स आसता पळय ताका आमी कितें म्हणटा कॅनोपी म्हणटा सारकें न्ही कितें जालें फुडें फूल सांगा सांगा लिव्स बी ओके जाले रूट्स जाले ओके सो दिस इज नाव वन ट्री ओके सो फॉरेस्टान कितें आसता सांग सकयल धरा फॉरेस्टान कितें आसता ट्रीज म्हटल्यार न्ही कितले ट्रीज आसता सो मेनी ट्रीज ओके सो आतां कितें करपाक सो क्लॅप इन फॉर क्लॅप क्लॅप Thank you. So now all of you stand up. All of you stand up. All of you now see Radha Baksha तुम्ही पळयलो न्ही आता आमकां हांगासर एक जंगल करपाक जाय ओके सो ऑल ऑफ यू रेज युअर हँड्स अशें करात नाव सी आता सायडीन पळयात तुम्ही see everything as a tree okay दिसले तुमकां trees दिसले so you got a jungle कशें आसता तें कळ्ळें जंगल आतां पळयात ना so you can say okay all trees has to be strong okay if you want a healthy environment so trees has to be strong jungle also strong aspak जाय all of you pin drop silence don't talk please don't talk okay आता पळयात आता हे जंगल आसा न्ही सो दिस इज फॉरेस्ट यूज फॉर आता सपोज वारो येयलो स्टॉर्म येयलो व्हडलो ओके वादळ जर येयलें जाल्यार कितें जातलें ओके आता वादळ येयलें अशें जाय ऑल ऑफ यू सो वादळ तुम्ही झाडां पळयल्यार कशें जाता न्ही सेम वे झाडां जाता आतां ओके रिलॅक्स 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 असं रिलॅक्स बसून नका उभंच राहा स्टँड अप ऑल ऑफ यू स्टँड अप डोंट मेक नॉइज ऑल ऑफ यू स्टँड अप डोंट मेक नॉइज पिन ड्रॉप सायलन्स आता तुमकां एक एक्सपेरिमेंट केलो न्ही वारो जेन्ना येता तेन्ना सपोज दीस इज ऑल जंगल एंड दीस आर युअर हावजीस हांगा जर तुमची घरां आसा जाल्यार कितें जातलें वारो जर येयलो तो कितें जाल्यार ताका प्रोटेक्ट करप म्हणजे जंगलान कितें केलें सांग तुमकां सेफ केलें सारकें आतां सेकेंड इन द जंगल देर आर आतां कितें आसता जंगलान एनिमल खंयचे आसता टायगर आसता लेपर्ड आसता स्नेक कोबरा आसता वायपर्स आसता सारकें न्ही आतां इमेजीन ओके नाव इमेजीन ऑल ऑफ यू क्लोज युअर आयज all of you close your eyes close your silence all of you close your eyes take a deep breath आता इमॅजिन करा तुम्ही तुमच्या गावात आसात तुमच्या गावात जंगल आसात ओके जंगल आसा तुमच्या सायडीक व्हडलें जंगल आसा तुमच्या गावात आनी तुमचो गांव आसा अरावंड 100-200 हावजीस आसात आनी इमॅजिन करा ते जंगल म्हणजे ही जी झाडां आसा पळय न्ही ती सगळीं झाडां ना ओके जस्ट इमॅजिन विज्युअलायज करा ती सगळी झाडां ना तुमच्या जे घरा कडेन जंगल आसा पळय त्या जंगलांतली झाडां ना आतां त्या जंगलांतली जर झाडां ना
जाल्यार ऑल ऑफ क्लोज युअर आयज, डोंट ओपन युअर आयज. दिस इज व्हेरी सिरियस टॉपिक. आता जंगलात जर झाडां ना जाल्यार झाडां म्हणजे जंगलात जे लेपर्ड जे आशिल्ले, ओके, किंग कोब्रा आसा, आता सपोज मंकी आसा, सपोज इमॅजिन करात की एट अ टायम अराउंड 50 लेपर्ड तुमच्या गांवांत येयल्ले आसा. कितें सांगा, 50 लेपर्ड तुमच्या गांवांत येयल्ले आसा. इमॅजिन करा, जंगल आता येना, हांगासर आसा ते जंगल ना, लेपर्ड तुमच्या गांवांत येयले जाल्यार तुमी खंय वयतले? इमॅजिन करा. अरे झाडात ना न्ही, तुमी खंय वयतले? घरात. ओके, तुमच्या आता लेपर्ड सपोज तुमच्या हॉलान येयला जाल्यार तुमी खंय वयतले? लेपर्ड तुमच्या हॉलान येवन बसला घरान जाल्यार तुमी खंय वयतले? सांगात. खंय धांवतले? भायरूय लेपर्ड आसा. 50 लेपर्ड्स have attacked the village. 50 leopard attack the village. आता इमॅजिन करा 1000 cobras. Imagine, close your eyes. 1000 cobras came to your village and they attack your house, attack your all home, your bedroom. तुमच्या बेडरूमान कोबरा आसा, किचनान कोबरा आसा, हॉलान कोबरा, तुमच्या स्टडी रूमान कोबरा आसा. कितें करतले तुमी? सांगात कितें करतले? कितें करतले? Now imagine 1000 monkeys came to your village. All of you close your eyes. डोळे उघडू नका, डोळे उघडू नका. Close your eyes, don't talk. Imagine 1000 monkeys तुमच्या जर गावात येयले जाल्यार कितें करतले तुमी? Thousands of birds. कारण तेंची जंगल, तुमच्या गावात जंगल आशिल्ले ते ना जाल्यार तांकां बाय डिफॉल्ट तांकां खंय वचचें पडलें खावपाक लागून. सो जंगलात जे कितें आसा पळय ते एकामेकाक खावन जगता. आतां ते तुमकां खावपाक लागतले. लेपर्ड तुमकां लागतलो. सारकें न्ही? सो नाव अगेन रेज दॅट फॉरेस्ट. आतां फॉरेस्ट परत आमी करूया. हँड्स अप. आनी अशें इमॅजिन करा ते सगळे लेपर्ड परत खंय गेले? जंगलान गेले. आतां जंगलान गेले जाल्यार तुमी हांगासर हॅपी उरले की ना? सारकें न्ही? सो ऑल ऑफ यू नाव सिट डावन. Silence. Sit straight. Close your eyes. Close your eyes. Take a deep breath. Close your eyes. All of you close your eyes. All of you close your eyes. Take a deep breath. Silence. So imagine करा की तुमच्या गावात जे जंगल आसा ते कितले इम्पॉर्टंट आसा तुमच्या खातीर. सो जनरेशन टू जनरेशन जर सर्वाय जावपाक जाय जाल्यार आमकां कितें जाय? जंगल जाय. सो जंगल मिन्स फॉरेस्ट जर आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली होल जे एनवायरमेंट आसा ते हेल्थी उरतले. ओके, नाव टेक अ डीप ब्रेथ. रिलीज. टेक अ डीप ब्रेथ. रिलीज. रिलॅक्स. डोळे ओपन करू नका. आता कितें तुमी इनहेल केले? व्हॉट यू आर इनहेल? व्हॉट यू आर इनहेल? कितें घेतलें तुमी भितर? नाकांतल्यान कितें घेतलें भितर? ऑक्सिजन. ऑक्सिजन आमकां खंयच्यान मेळटा? सो दिस इज होल सायकल. ओके, सन गिव्स द लायट टू द प्लांट्स. कळ्ळें न्ही तुमकां शिकयलां न्ही सायन्सान? फोटोसिंथेसीस एवरीथिंग. आनी मागीर कितें जाता? सो प्लांट्सा कडल्यान आमकां कितें मेळटा? ऑक्सिजन. सो ताका लागून आमकां झाडां जाय की ना? प्रत्येकान सपोज एक झाड लायलें जाल्यार फरक पडटलो ना? पडचो. यो आतां एक स्टुडंट या कोण यात अगेन. ओके, वन नाव लेडी या आमचे गर्ल येवन एक. एनी वन गर्ल या कोणी. प्लीज. व्हॉट इज युअर नेम? सनम. आता सनम येयला.
आता सोनम ट्री जातले. ओके, रेज युअर हँड. कॅनोपी. ओके, सो दिस इज वन ट्री. आता एक झाड असल्याला आमकां फरक पडटा. हा, फरक पडटा. हा, सी वन 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 अशी एक 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 करून कितें जाता. ही एक ट्री. आता ऑल स्टँड अप अगेन. सो एवरीथिंग सी इट इज अ सिंगल ट्री, पण कंबायनली कितें जाता ते आमच्या एनवायरमेंटाक इम्पॅक्ट करता. सारकें न्ही? ओके, प्लीज क्लॅप क्लॅप. सो एनवायरमेंटाक इम्पॅक्ट करता कित्याक आमकां दिसता एक झाड. ओके, जेन्ना आमी एक एक रन्स काडटात तेन्ना खंय तरी सेंच्युरी जाता न्ही. सो एवरी वन इज इम्पॉर्टंट. आमकां कितें दिसता आमी एक बॉटल अशी उडयली सपोज विथी आपूण एकूच उडयली मरे, कितें प्रॉब्लम आसा. इमॅजीन इन अ डे आतां आमचें पॉप्युलेशन कितलें आसा ऑल ओवर इंडिया? कितले कितले क्रोर्स? कितले क्रोर्स? ओके, सो से 140 crores कितले आसा? 140 crores. आतां तेतले इमॅजीन करात डेली हार्डली 10% म्हणजे अराउंड 15 crores, 14 to 15 crores सपोज जर डेली बॉटल समुद्र आता हे आसा न्ही वॉटर बॉडीज आसा किंवा लँडफील आसा. एवरी डे 15 crores people throwing the bottles. इमॅजीन एक दीस जाले कितले जाले? 15. ओके, आमी म्हणजे राउंड फिगर घेवया, 10 घेवया, तुमकां कॅल्क्युलेशनाक बरें पडटलें. ओके, एक बॉटल जर तुमी उडयली कितले क्रोर जाले बॉटल्स? 10 crore फॉर अ डे. ओके, नेक्स्ट डे. ओके, नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे मागीर 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 बॉटल डिकम्पोज जायना. प्लास्टीक बॉटल मीन्स एवरीथींग. प्लास्टीक सगळें येयलें भितर. ओके, इमॅजीन फॉर 1 year कितले जातले? हाऊ मेनी डेज इन द इयर? हाऊ मेनी डेज इन द इयर? ओके, 365 into 10 कितले जाले? कितले जाले क्रोर्स? 10 crores. 365 into 10 crores. Okay, तुमकां होमवर्क. Okay, all of you, this is homework. So imagine 365, again 365. After 10 years, after 10 years, कितले जातले प्लास्टिक? Okay, all of you sit down. कळ्ळें न्ही? Importance. Silence. Sit straight. Sit straight. कळ्ळें न्ही? एका मनशाचो इम्पॉर्टन्स कळ्ळो तुमकां? आमी म्हणटा आमी एक. इफ एवरीबडी थिंक्स लायक दीस, आपूण एकलो आसा, आपूण उडयलें जाल्यार कितें जातलें? सो बाय द टायम अराउंड इयर्स पायलअप जाता प्लास्टिकाचे. कळ्ळें न्ही? सो तेच जर तुमी 4 hours जर तुमी केले, 4 hour means what? Reduce. Or 4 hours, reduce. Okay, say reduce. Reuse. Recycle. Okay, reduce. Again. Second. Reduce, reuse. आणि refuse. म्हणटा कितें? सांगात म्हाका कोण सांगूंक शकता हे 4 hours? सांगात. इट इज अ व्हेरी सिंपल. 4 hours आसा. सिंपल आसा, हे तुमी डेली इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेड्यूस म्हणटा कितें? प्लास्टिक्स आयटम जे आसा which is not only plastic, which is harming to the nature, environment, you have to reduce. Second कितें आसा? सांगला. रियूज म्हणटा कितें? प्लास्टीक जर तुमच्या घरात आसा जाल्यार यू कॅन रियूज. म्हणजे कितें तरी आनी खंयच्या तरी कामाक तुमी तुमचे आनी खंयच्या कामाक तुमी यूज करपाक शकता. ओके, आतां सपोज ओके, आय विल जस्ट शो यू वन एग्जांपल. तुमच्या घरान टूथब्रश आसा. ओके, सो टूथब्रश यू यूज फॉर ब्रश आनी तेजो यूज आसा. सपोज ओके, आतां तुमकां रियूज सांगता. टूथब्रश तुमचो काबार जालो न्ही जाल्यार कितें करपाचें? ताका शाबण लावपाचें. तुमचे नेल्स आसा पळय,
नेल्स पांयाचे बी आसा पळय नेल्स तेतून तुमी ब्रश करपाक नेल्स इट विल क्लीन एक जाल्यार डस्ट जो आसा विंडोज ओके तो रियूज कळ्ळें तुमकां न्ही रेड्यूस रियूज नेक्स्ट इज अ रेफ्यूज म्हणटा कितें जाता तितलें प्लास्टीक रेफ्यूज करपाचें आनी खंयचो उरलो वर्ड रिसायकल ओके हय न्ही सो कीप दीस मायंड फॉर द एनवायरमेंट आतां सरान कितें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन कितें सांगलेलें की तुमचे कोण तरी बेस्ट बॉय बेस्ट गर्ल तुमकां चूज करतले म्हणून इन द डान्स स्टँडर्ड रायट नो सो नाव आय वील गिव यू वन ट्रीक टू द बेस्ट जाय तुमकां ट्रीक ओके ऑल ऑफ यू क्लोज युअर आयज टेक अ डीप ब्रेथ रिलॅक्स नाव ओपन युअर आयज आतां सायलेंटली आयकया ट्रीक ओके हो जे कोण यूज करतलो पळय तो बेस्ट बॉय बेस्ट सो तुमकां कितें करपाक जाय डेली तुम्ही जेन्ना क्लासान येयले न्ही वेन यू एंटर टू द क्लास यू हॅव टू क्लासा कडेन तुमी येवपाक जाय ओके एट द एंड ऑफ युअर म्हणजे जो आसता पळय डोर आसता पळय क्लासीचो आनी तुमी कितें करपाक जाय आसा आय एम द बेस्ट आय एम द बेस्ट आय एम द बेस्ट कितें म्हणपाक जाय आय एम द गुड बॉय आय एम द गुड बॉय आय एम द गुड बॉय जे गर्ल आसा ते गर्ल म्हणटले ओके हे तुमकां दोनूच म्हणपाक जाय कितें सांग आय एम द बेस्ट मागीर कितें म्हणपाक जाय ओके नाव से लाउडली स्टँड अप फास्ट sit down all of you हे जे आसा न्ही ऐका सायलन्स हे तुम्ही डेली करपाक जाय ओके क्लासीन तुम्ही येयले न्ही हे डेली तुम्ही म्हणपाक जाय बिकॉज वी वॉन्ट अवर गोवा अवर इंडिया अवर भारत वी वॉन्ट्स गूड बॉय एंड गूड गर्ल आमकां बरे भुरगे जाय सारकें न्ही जे झाडां मारता तसले आमकां नाका वी वॉन्ट गूड बॉय एंड गूड गर्ल ओके थँक्यू